Hello parts, padayon tas ikatulong video. Nanime parts sa ikaunom nga kilometro. Kay kutob sa bay sa Moalima, ang estimate 7 gyud ka kilometro. Ako ninggi video parts para makahibaw ang membro sa Followers United Alpha og tanang nakong mga viewers kung maayo ba og pisto diring dapita, balhinan og baka or buhian og baka. Kung lapad ang area sa balhinan og baka, pwede gyud palimahon. Gikapoy nagtiguyod parts. Apit na, 1 kilometro na lang. Yes. Kay kung mugamit gud og feeds parts para sa baka, bugat na sa mag-uuma nga Moalima. Ang ila ani kugi ra gyud og balhin, pasilong og painom og tubig. Kining magbuhi og baka tinuig ni, pero og mao nay makabuylo nilibo po ni parts. Karon parts duol na tas bay sa Moalima. Pero kini parts naagid ko gigama ani nga kasabutan. Kung dili tarongon og alima ang baka, ako gyung kuhaon. Mas maayo tong naay gipirmahan aron way mahiubos ug way masuko. Samtang nagpadung tas bay sa Moalima og baka parts, shout out ta sa mga ni-request. Shout out kang Remigio Unido, John Anthony Biro, watching from Iraq, Renerio Abinido Cuervo, watching from Talibon, Bohol, Mario Abinido Ilisan, watching from Matlang, Isabel, Liti, Cordapio, Maron Vlogs. Kining Moalima parts si Parts Manuel, ako ning giingnan nga kaya ba nimo parts Moalima og unom ka baka? Nitubag siya nga duha ray makayan niya kay gamay-gamay ra yang balhinan. Naidako niya nga balhinan pero layo-layo pod. Maayo gid ning Moalima mutug-an sa tinuod og pila ka buok ray kaya. Kay og sobraan po kadaghan di na maatiman, sayang ang mga baka kay magkaniwang man gyud na basta di maatiman og tarong. Unya karon parts ang 20 mil og 25 mil nga baka perting gamaya 6 months to 8 months. Unya ang silingan pod ni Parts Manuel among nalabyan, moingon pod nga Moalima. Akong giingnan nga apuhon og daghang mga pel, makaalima gid gani. Unya mamaw sa parts kay alas 5:30 mi nigikan sa bay. Hello parts, mahaw ta kay gikan mi nangatod og baka ba kay gipalimahan dire. Amo ni galima si Parts Manuel Espinal si Parts Tising. Unya sila Moalima. Unang baka ni sa Followers United Alpha. Sunod mga buwan or mga katuigan, mudaghan pa ni basta daghang mo apil. Okay, Bart, salamat.